Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi ajibi naga mano logote ami laga babana ki thakise etu olop naga mano logote share koribole mon hoigine ajibi yete aigina ase. Moi aji kobola mon thaka etu ase hole to etu hubspa etu laga opor de olop etu kobola mon hoigine ahi ase. Armed Forces Special Power Act etu laga opor de et olop naga mano logote share koribole mon hoigine moi ahigina ase. Armed Forces Special Power Act itu to ekdom power thaka laga ekta ase army kan ge digina thaka laga itu nimide takan itu khushi kurigine itu laga ek thaka bara takam public manu kan gibi hisab na kurigine alop suspect alop clue thaki chebele takan itu khushi blindly takan public manu kan ge marigine jalaga mokan itu dikhibo parise itu nimide mokan itu hinaka kang kurigine jalebi fight kuri thakile bi mokan itu justice na palaga mokan itu dikhibo pare ase ite poila example itu Kohima town te takan itu public manu kan ke mari dia laga mokan itu bi huniche eko galti na korile bi takan kitia itu olop kiba suspect holi bi takan itu khushi maribo pare laga power to takan laga hatte ase itu nimide inaka mari ase aro mokochim te bi poila takan itu khushi public manu kan ke itu mari dia laga mokan itu bi hunigine ahiche aro oting laga mokan itu bi saise bole any intentionally mari dia laga mokan itu bi hunibo parise aro itia Longland town te itu duta chokra dujon ke itu chupa gine jalaga itu bi justice bisare laga justice manya laga hole bi teta bi kuna palaga mokan itu bi dikhibo parise aro itia itu Myanmar laga border de naga laga bosti de drone attack kurigine public manu kan ke mari dia morai dia itu kan bi justice manile bi napai na thaka laga mokan itu dikhibo parise kile mokan itu justice napai itu hole to itu sot manu bi itu jania laga kotha ita ase AFSPA Armed Forces Special Power Act itu laga ek thaga nimite justice napai gine ahi ase aro itu kan aro itu ek thaga tak to mokan ki kurine fight kuri thakile bi mokan itu justice na pao itu laga ek itu na hatak tak to taka mukhan lagode intentionally itia higine abunke mora dile bi muke mora dile bi mokan justice itu bisarle bi mokan itu na pao kile mane taka laga hatte power thaki jaise ki olop suspect thakibo aro ekku na hole bi inaka mari dile bi mokan court e jagine fight korile bi Supreme Court High Court jale bi mokan itu na jitibo kila mane mukhan laga jagate itu laga ek para itu cover kurigina ase mokan fight kurina justice dibi hogina jalibi itu laga ek para sob mokan laga demand itu girai dibo itu nimide naga manu kan kote thakile bi apuni hoshur kurigina thakibo lagia laga ekta ase aro moi ite ekta naga Armed Forces khan logode ekta message itu dibola mon ase apuni kan itu Indian logode itu peace kurigine thakile hi bishi bab hobo public nimite moi itu ekta koi ase kila mane itia moi akide ko khan sot bi suspect kurigine apuni khan nimite he olop suspect thakigine public man khan ke marigine jalaga itu dikhi ase sob inaga attack kura itu kan bi naga Armed Forces khan nimite he public manu moria laga itu dikhibo parise itu nimite moi naga armed groups alag party hobe Indian logote itu peace itu ceasefire itu rakhi dile bishi babu ceasefire logine itu surrender hoise itu laga na hoy hale bi ceasefire mokan ekjon jonke na maribo inaga rak thakile itu hi bal hobo nagi moi naga eta moi laga monte thaka nimde itu bi koi diase kila mane naga manu laga first start kura to hole to mokan non violent ase India logote mili gine mokan kotha para hi kotha kuribo itu laga hi ase itu laga iketa bi mon buhi gine mokan jabo lagi ase guli para bundut para khilile bi mokan kiti bi nachetibo kila mane manu to ekta mighty arm laga nation eta ase itu nimite kote naga political groups kan thakise jolti ahigine ceasefire kurilole bishi bab hobo mokan naga manu to hole to
mokan laga pioneers khan laga idea to hole to non violent bonduk para na khelibo kotha para hi mokan freedom itu lobo hoigina takan aha nishina kote kote thakibi naga political parties khan ahigine mokan peace ceasefire itu banai logine mokan naga manu sot bi mon miligine mokan laga forefathers khan ki lobole takan kam kurise tate ahigine eki logode mon miligine chaile mokan ji hole bi mokan laga bhabna mokan laga goal itu tu punchibo moi itu eta naga armed forces group khange naga armed forces khan logode itu message itu di ase apuni kan to bia ase itu laga kotha na hoy hole bi itia saise hole indian logode itu bondut para khelibo kodo itu to na hoa laga eta hoise na pare laga eta hoi gina ase kila mane india to hole to itia world te hateri weapons bal thaka to hole number 4 te ahi jai ase world rank te itu nimite mokan itu bondut para mokan khelibo kole itu to eta na pare laga koi ase naki moi tu babi ase itu pra moi itu example eta kobole mon ase eta colony laga football team bara jaigine world cup te number 4 logote khelibo ko nisnai hoisa itu nisnai hoi ase itu mokan itu to eta colony laga team bara jaigine world cup laga number 4 logote khelile mokan kittebi itu to na paribo itu nisna ite naga arm groups kan bi itu laga babna charile hi bishi bal hobo moi itu eta message itu bi diase kile mone mokan na pare laga to fight na korele bal hobo moi itu eta koi diase apuni kan itu hunile biya pabo pare halibe apuni kan itu bal para babi sabi apuni kan itu bondut para khiligine jitibo kodo itu to apuni kan bi babibo na pare nagi mighty nation mighty arm kan logote khiligine jitibo kodo itu to ekdom na pare laga kotha ase itu pra para tak joti ahigine itu ceasefire laga agreement kurigine public manukan nimite bi mon aram hoine ekki logote kotha te hi mokan itu fight kuribo hogine moi itu eta message itu diase last te moi kogine jai thaga nishina nijo laga kotha itu to kittebi kobole to sorom na kabi itibi kobole na pahorbi ile mane itu to ekdom important ase ekdin na hole ekdin apuni itu to kam thaka laga ahi jabo apuni logote hoine moi itu promote kurigine jai thakibo thank you all god bless Nagaland